आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन बात यह है कि अमरीकी हुकूमत की शिकायत के ऊपर इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में सारिम बर्नी साहब को गिरफ़्तार किया गया। सारिम बर्नी साहब कुछ अरसे से अमरीका में मौजूद थे और उनके खिलाफ इंसानी स्मगलिंग की शिकायत पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इंक्वायरी भी चल रही थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। जब ये उनकी दरख्वास्त पे इन्हें हिरासत में लिया गया तो अचंभे की बात यह है कि अमेरिका से ही आए और पाकिस्तान में आके ये गिरफ्तार हुए हैं। सारिम बर्नी साहब को अमेरिकी हुकूमत ने जो शिकायत दर्ज करवाई हुई थी उस पर हिरासत में लिया तो कुछ दोस्त जो इनके साथ सफ़र कर रहे थे तो उनके मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पे जब ये मिले हैं तो ऐसा कुछ भी इनकी बातों में नहीं था। एफआईए हुकाम के मुताबिक जिन बच्चों को लावारिस डिक्लेयर किया गया और सारिम बर्नी की जानिब से ये बताया गया कि उनके ट्रस्ट के बाहर कुछ अफराद उन बच्चों को छोड़ के चले गए थे जिन्हें उन्होंने अमेरिका में मुकीम बेऔलाद जोड़ों को दिए गए। लेकिन जब इस मामले की कहते हैं छानबीन की गई तो सामने ये आया कि यहाँ के लोगों की मिली भगत से कुछ अफराद जो थे वो अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते थे। उन्हें सारिम बर्नी ट्रस्ट ने लावारिस जाहिर करवा के वहाँ पे सेटल करवा दिया है और हुकाम के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से 25 से 26 बच्चों की शिकायत की गई थी। लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन हुकाम का ये कहना है कि 16 से 17 बच्चों के इंसानी स्मगलिंग के जरिए अमेरिका मुंतकली के शवाहिद मिल गए। दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी हुकाम की जानिब से सारिम बर्नी की कड़ी निगरानी की जा रही थी और जब सारिम बर्नी साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम को इसकी इतला फराहम कर दी गई और कराची पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम का ये कहना है कि सारिम बर्नी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल सदर मुंतकिल कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमे का ड्राफ्ट जो है वो पहले से ही तैयार कर लिया गया था और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही थी उसको एफआईआर में मुंतकिल करके उन्हें बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ऐसी ट्रस्ट का काम क्या होता है कि जो ट्रस्ट मफाद आमा के लिए काम कर रही होती हैं। अब अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो ट्रस्ट बड़ी ट्रस्ट में अगर शुमार होती हैं तो एक ईदी ट्रस्ट है कि जिसका दुनिया भर में नाम है। उसके बाद अगर आप देखें तो दो ट्रस्ट मज़ीद हैं, दो एनजीओज़ मज़ीद हैं जो पाकिस्तान में काम करती है, एक छीपा और एक सारिम बर्नी जिसको चलाते हैं। अब ये जो काम करते हैं अब इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता है और सैलानी भी इसी तरह का ये ग्रुप है। लाखों लोगों से आप इंटैक्ट होते हैं और आपको मालूम नहीं होता कि कौन जो है वो आपका इस्तेमाल कर रहा है और अगर आप किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके सबूत क्या होंगे। अब इस ज़मन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे मफाद आमा के लिए कोई अस्पताल, कोई ट्रस्ट का अस्पताल जहाँ पे कायम हो तो वो खाते पीते लोग भी हों लेकिन वो ट्रस्ट के पैसों से ही अपना काम करवाते रहेंगे। तो अब इस ज़मन में इसके क्या सबूत हैं कि सारिम बर्नी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी उन्हीं की ईमा के ऊपर ये ऐसा कुछ हुआ। अगर वो शवाहिद 25-26 बच्चों के मौजूद हैं तो उन्हीं की ईमा के ऊपर ऐसा हुआ। हो सकता है कि वो नीचे जो अमला है उनकी मिली भगत से ऊपर तक बात पहुंचाई गई है सारिम बर्नी साहब को, क्योंकि अभी तक के जो काम है हम बहुत सारी दुनिया के अंदर, मैं अभी नहीं ये कहता अभी तहकीकात होंगी क्या मंजर यहाँ पे आता है, ये अलग मामला है, लेकिन हम जिनका हवाला देते हैं कि तिब के अंदर हमने काम किया हुआ है, फिज़िक्स के अंदर हमने काम किया हुआ है, हम मुसलमान थे जिन्होंने दुनिया के अंदर जिद्दत लेके आए। लेकिन याद रखें कि वो सारे लोग जो थे जिसमें इब्ने रुश्दी भी हो, जिसमें अलकदूनी भी हो, जिसमें मुख्तलिफ अफराद थे, उन्हें उस वक्त के पागल शुमार किया जाता था या काफिर शुमार किया जाता था और किसी के सर पे तो किताबें मारी जाती थी और कहा जाता था कि तब तक किताबें मारते रहो जब तक इसका सर ना फट जाए या ये किताब ना फट जाए। बहुत सारे लोग इस तरह अंधे भी हुए, बहुत सारों ने कसम पुरसी की ज़िंदगी भी गुजारी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुख्तलिफ कुतब लिखी और वो ऐसे वक्त के अंदर लिखी कि जब वो दुनिया से दूर होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे सिर्फ इन्हीं वजूहात के बायस। अब देखना ये है कि क्या हमारे मुल्क में जो अच्छा काम करने वाले हैं वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। यानी सारिम बर्नी साहब वो अगर किसी को इस तरीके से सेटल करवाने गए और ये वो तरीका अपना है, क्या उन्होंने पैसे लिए उसके? फिर दूसरी बात ये कि इसके शवाहिद क्या है कि वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब वो जब गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है तो गिरफ्तारी के बाद अब पूरी तहकीकात उसकी होंगी और तहकीकात के नतीजे में वो बताएंगे कि कौन कौन से मेन लोग हैं जो ये तमाम मामलात को देखते हैं। हो सकता है फिर उनकी भी गिरफ्तारी हो। लेकिन बात ये है कि इस तरह की गिरफ्तारी के बाद मजमूई तौर पे एक
جو تاثر ہوتا ہے, ایک جو تشخص ہوتا ہے, اس کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے, اور پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی لوگ کچھ اور طرح کا سوچنے لگتے ہیں. اب جہاں تک میرا مشاہدہ بطور ایک صحافی رہا ہے سارم برنی صاحب کے معاملے میں, ان جیسی شخصیت جو پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کرنا چاہتی ہے, لوگوں کا درد رکھتی ہے. یعنی اس ملک کے اندر تو ایدھی صاحب کو بھی بہت سارے لوگ مختلف القابات سے نوازتے رہے, لیکن انسانیت کی انہوں نے خدمت کی. ان کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ایدھی صاحب کے اوپر کہ یہ لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں, یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب کلی کھلی کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی انہوں نے گزار دی, اور وہ شخص کہ جس کی اپنی ٹرسٹ کے اندر ایک ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھی ہے, وہ شخص بھی قسم پرسی کی زندگی گزار دے گا جس نے کروڑوں روپیہ جمع کیا. تو الزامات تو بہت سارے لگتے رہے, اور الزامات مستقبل میں بھی لگتے رہیں گے, لیکن اس امید کے ساتھ کہ اس کی تحقیقات جو ہیں اس میں شفاف طریقے سے عمل پیرا ہو کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور اگر کوئی انوالو ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی, اور کسی کے صرف نام کو خراب نہیں کیا جائے گا, یا اس کی جو عوام دوست کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جائے گا. دوسری بات, توہین عدالت جو فیصل وابڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب نے غیر مشروط معافی مانگی, استدعا مسترد کر دی گئی, فیصلہ انہوں نے سنا دیا کہ آپ کی یہ استدعا ہم منظور نہیں کرتے. فیصل وابڈا صاحب ہیں, انہوں نے معافی نہیں مانگی تو 1 ہفتے کا انہیں ٹائم دے دیا گیا. لیکن آج جو دیکھنے میں آیا ہے, عدالتوں کی جانب سے 2 عدالتیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ, دونوں میں ایک مشترکہ سی چیز بولی گئی. وہ یہ بولی گئی کہ عدالتی کارروائی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, عدالتی کارروائی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, جو تمام چینلز کو نوٹسز بھجوائے جانے کے حکم نامے کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ کون طے کرنے والا ہوتا ہے پیمرا, کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز چلے گی اور کیا چیز نہیں چلے گی. عدالتی کارروائی مثبت طرز کے اندر اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر کچھ آج کی عدالتی کارروائی میں حوالے دیے گئے بغض کے, کہ کس طریقے سے بغض کیا جاتا ہے, پھر قرآن کے حوالے دیے گئے, اور جس کی بنا کے اوپر آ کے مصطفیٰ کمال صاحب بھی بولے, فیصل وابڈا صاحب بھی بولے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بادی النظر میں وہ کچھ اور سمجھے ہیں, ہم کچھ اور بولے ہیں. اب یہ جو باتیں ہیں اس سے باقاعدہ طور پہ حکومت کے لوگ, یعنی آج آپ دیکھیں کہ فیصل وابڈا صاحب جو ہیں, جو نوٹس بھجوایا گیا توہین عدالت کا, وہ پی ایم ایل این, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو نہیں ہے, فیصل وابڈا صاحب کا. فیصل وابڈا صاحب کون ہیں؟ آزاد سینیٹر ہیں, یعنی سینیٹر ہیں لیکن آزاد ہیں. آزاد سینیٹر بنے, اب ووٹ کس نے ڈالے یہ ایک الگ معاملہ. بات یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں, نوٹس انہیں تھا, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ عدالت کے اندر موجود تھے. اب وہ پہلے آپ بیٹھے, نہیں آپ آگے بیٹھے, اس طرح کا طرز عمل وہاں پہ اپنایا گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت بھی جو ہے, اگر توہین عدالت کے نوٹس ہو رہے ہیں تو حکومت یہ جسر دینا چاہ رہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اظہار یکجہتی کے لیے میرے ساتھ آئے تھے, اگر میرا پارلیمنٹ کا وقار ہے تو پارلیمنٹ کے ہر شخص کا وقار ہے, اور یہ پارلیمنٹ کے وقار کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے, حکومت جو پیغام دے رہی ہے عدالتوں کو, کیا اس کا منفی پہلو دیکھنے کو ملے گا, یا اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کچھ اچھا نکلے گا؟ اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.